Tanawa itsura. Saang nagkukang saang. Ay naptangtang na noon siya. Imbis mo ni lamian kaning humok nga part. Mm. Fresh kayo. Fresh kayo, my gosh. Manamis-tamis. Di ka pa na, di ba? Kaon, oy. Oh. Pero di ka binibidyohan? Okay ra. Seafood man. Mm. Mm. Pero lutuon pa kuya. Sige, pila atong kaon. 20 ka buok para 300. Tadan. Sorry guys, naibugid mo ron. 15 pesos ang isa. 20 ni kabuok, so it's worth 300 pesos. Matamis-tamis pa siya, fresh pa kayo. Mo pag ipag-catch. Catch, magi-catch. 300 among palit ani, balik 300. Si Commissioner Tourism. Isa. Dealer. Yun bitaw kay mura ga kasuko dira.